U današnjoj emisiji ću vam preporučiti nekoliko najboljih, znanstveno dokazanih prirodnih lijekova protiv nastanka raka. I kada govorimo o raku, govorimo o jednoj od najgorih bolesti modernog čovjeka. I zašto, moji dragi gledatelji, ne bi preventivno konzumirali najzdravije namirnice ili nutrijente koji nama značajno mogu pomoći iz ove perspektive, i u današnjoj emisiji ću vas oduševiti zapravo sa bitnim informacijama. Možemo reći zadnjih nekoliko desetljeća je izniman porast oboljelih od raka. Kada bolje razmislite, shvaćate da su osobe iznad 40 do 50 godina puno izloženiji riziku od nastanka raka. Što uzrokuje rak? Loš način života, loša prehrana, kronični stres, kronična nesanica, prekomjerna tjelesna težina, genetika i još puno toga. Ono što je jako interesantno za reći, veliki broj tumora u zadnjih 30-40 godina je u značajnom porastu. Stanice kao takve, sve stanice našeg organizma imaju jedan proces gdje one rastu, prođu procesi života i onda kasnije odumiru i onda nastaje neka nova stanica i tako nama cijeli život. I to je nešto što se događa svim stanicama tijela. Međutim, problem je što upravo stanice raka su uspjele zaobići nešto što se naziva apoptoza. Apoptoza je upravo taj dio staničnog odumiranja svake stanice, tumorske mase su to uspjele izbjeći. Možemo reći apoptoza je proces koji se javlja stanicama kada namjerno odluči umrijeti. To se često događa za veće dobro cijelog organizma. Na primjer, kada se DNK stanice oštete ili mogu postati kancerogene. Ako se apoptoza iz nekog razloga spriječi, to može dovesti do nekontrolirane diobe stanica i naknadnog razvoja tumora. Ono što danas moramo reći, neke vrste raka su u puno većemu riziku osobe, ili danas najviše ljudi umiru, prije svega kod muškaraca, ovo mi dobro zapamti, te biti će rak pluća na prvom mjestu, kod žena je rak dojke. Rak pluća i rak dojke su dva najučestalija raka kod muškaraca i kod žena. U velikom broju modernih, zemalja razvijenog svijeta, jako visoko je gore rak debeloga crijeva. To je jedan od najučestalijih vrsta raka koji se možda najbrže popeo zadnjih 20 do 30 godina. Isto tako, razmišljajte da rak prostate, rak rektuma, melanom, rak mokraćnog sustava, ne-Hodgkinov limfom, rak bubrega, rak endometrija su najučestalije vrste raka. I ono što mi možemo danas napraviti, moji dragi gledatelji, biti će unositi najbitnije nutrijente ili prirodne antioksidanse za sprečavanje raka. I vjerojatno možda i najjači nešto što se naziva koenzim Q10. Kada razmišljamo o koenzimu Q10 je najbolji zaštitnik od nastanka raka. Koenzim Q10 moćni je prirodni antioksidans i prisutan je u ljudskom organizmu, koji ima ulogu podupiranja enzima u različitim biokemijskim procesima. Neophodna je u svakoj stanici ljudskog tijela za stvaranje energije, a u najvećim koncentracijama prisutan je u bubrezima, jetri, srcu i gušterači. I ono što mi danas itekako dobro znamo, i ako ste mi malo prije slušali, moji dragi gledatelji, najveći broj osoba koje oboljevaju od samoga raka biti će osobe iznad 40-50 godina pa nadalje. A jedan od potencijalnih razloga zašto se to događa biti će izuzetno niska razina upravo koenzima Q10 u organizmu. Mi koenzim Q10 u organizmu već imamo i on je u najvećoj koncentraciji negdje sa 20, 22, 23 godine. Međutim, nažalost što mi starimo, razina koenzima Q10 sve više pada u organizmu. I onda ga imamo puno manje sa 30, sa 40, sa 50, 60 godina, još manje. I njegova velika zaštitnička uloga u našem organizmu, a tako i zaštita od nastanka samoga raka, se značajno smanjuje. I zato vidite kako želite redovito uzimati koenzim Q10. Možemo reći da bismo održali dovoljno razine energije za obavljanje te tjelesnih funkcija, unutar naših stanica sitne organele zvani mitohondrije uzimaju masnoće i druge hranjive tvari i pretvaraju ih u upotrebljive izvore energije. Ovaj postupak pretvorbe zahtijeva prisutnost koenzima Q10. Koenzim Q10 nije potreban samo za proizvodnju stanične energije,
već i obranu stanica od oštećenja uzrokovanih štetnim slobodnim radikalima. Dakle, osim prevencije nastanka raka, što je super perspektiva, koenzim Q10 ima značajnu mogućnost smanjivanja rizika od bilo koje druge potencijalne bolesti. Jer ovo oštećenje slobodnim radikalima, to su one molekule koje vama uzrokuju upale u tijelu, vama koenzim Q10 poništava. I obrnuto se naravno događa, rekli smo što smo stariji, koenzima Q10 manje imamo, sve ove perspektive ide na goru šansu da se razviju. Isto tako vodite računa, koenzim Q10 će vam sigurno poboljšati situaciju vezanu za prirodno smanjivanje vidljivih znakova starenja. Dakle, koenzim Q10 djeluje protiv starenja i isto tako vam pojačava vaš imunitet, dakle što nećete vjerovati. Isto tako možemo reći da štiti genetsku strukturu skeletnih mišića, kako bi mišići bili jaki, minimalizira rizik od ozljeda kostiju i zglobova, poboljšava plodnost tijekom 40. godina preokretom degradacije jajašceca i povećanjem proizvodnjom ATP-a. Povećava aktivnost antioksidanasa katalaze i glutatoina za zaštitu staničnih membrana u cijelom tijelu. Apsolutno, što je bitno za reći, čak koenzim Q10, osim što povećava plodnost kod muškaraca, ima čak krasnu mogućnost, ako ne daj Bože netko je već obolio od raka, pa onda idete na kemoterapije i slično, da imate, ajmo tako reći, brži i bolji oporavak nakon samih kemoterapija, tu vam može pomoći sami koenzim Q10. Isto tako vodite računa, koenzim Q10 smanjuje kronični umor, bolove u mišićima i nakupljanje lošeg kolesterola u organizmu. Ono što danas vodite računa, koenzima Q10 imate u namirnicama, kao što su organska govedina, haringa organska piletina, kalifornijska pastrva, sjemenke sezama, pistacije, orasi, brokula, karfiol, naranče, jagode, sardine su krcate koenzimom Q10. Koliko puta sam, moji dragi gledatelji, rekao da u tisućama videozapisa na mome kanalu. Dakle, zdrav način života, zdrava prehrana nama omogućuje da mi možemo biti dugo funkcionalni i u životu bez bolesti. Jer primjećujete u ovim namirnicama koje vam puno puta primjećujem, zapravo koje puno puta vam govorim, da su namirnice koje su krcate svi tim bitnim nutrijentima. Sve su to zdrave namirnice. To nisu namirnice kao što su šećeri, masna hrana i sve ono što mi danas najviše jedemo. Upravo suprotno. I zato vodite računa da uzimate koenzim Q10 iz hrane, međutim vi ako to niste u mogućnosti, potražite kvalitetne proizvođače dodataka prehrane. I tu imamo jako jednu bitnu informaciju. Kada uzimate hranu bogatu koenzimom Q10 ili uzimate dodatke prehrani, uvijek ih kombinirate sa zdravim masnoćama poput kokosovog i maslinovog ulja. Možemo reći da većina doza koenzima Q10 se možda kreće od 50, čak nekad i do 1000 mg dnevno, međutim najvjerojatnije će vam trebati otprilike oko 100 mg dnevno u standardno nekako preporučenoj dozi. Dakle, računa se otprilike 90-100 mg, studije pokazuju da mogu preventivno djelovati protiv nastanka raka. Dakle, koenzim Q10 je možda najbolji, međutim nije jedini, imamo značajno veliki broj prirodnih nutrijenata koji pomažu u sprečavanju raka. Koji su to još nutrijenti? Dakle, računajte da kolostrum je izvanredan nutrijent koji ubrzava oporavak i pojačava imunitet. Apsolutno kiolski češnjak, nešto što se naziva inositol heksafosfat, on potiče ubijanje stanica raka. Melatonin 2 do 3 mg dnevno 2 sata prije spavanja sprečava nastanak raka. MSM i selen isto tako morate voditi računa da možete uzimati. Recimo astaxantin, astragalus, reishi gljive su jedan od onih krasnih prirodnih načina sprečavanja raka. Međutim, generalno govoreći, vi ne možete uzimati koenzim Q10 i onda se ponašati kako god vam padne na pamet i da ćete se smanjiti rizik od nastanka raka značajno. Molim vas, promijenite način života. Ako to niste u stanju, neka vaši medicinski stručnjaci to naprave za vas i uravnoteženi život, uravnotežena prehrana, pravilne strategije vam ovdje mogu značajno pomoći. Da li ste vi ikada koristili koenzim Q10? Da li ste možda vi primijetili neke druge zdravstvene blagodati? Ajde, molim vas, pišite, komentirajte dolje ispod video zapis. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb na adresi Oreškovićeve 1 je otvorila svoja vrata.
Ukoliko želite moje privatno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, želite najmodernije svjetske metode liječenja u kombinaciji sa specijalnim programima prirodnih lijekova koje radim za sve moje pacijente, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz inozemstva i dogovorite termine liječenja. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, nešto ću vam više reći o jednom savršenom prirodnom lijeku protiv sprečavanja nastanka raka koji se naziva kolostrum. Više informacija o ovoj temi, dakle, saznate u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.